Garaba topoko lahy finaritra topoko vavy. Ampifaliana tanteraka no iarabako anareo ny tenako Pasteur David Rakotonandrasana. Zay nasian'Andriamanitra hitondra ny hafatra ho anao ndray amin'ity androany ity ary hanonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika isan-tokantrano. Faly satria samy tratry ny Noely atsika jiaby. Samy tratry ny Christmas ary je vous souhaite joyeux Noël ho anao zay any an-tokantrano agny ary mirary mba ho tratry ny taom-baovao koa atsika rehetra amaragna ny taona ty ampifaliana. Mino fa salama tsara ianao ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetrarehetra isan-tokantrano. Rehefa lahady moa ny atozona dia tiako ihany mba mampafantatra atsika rehetrarehetra zay magnaraka mivantana. Tsy miova ny programantsika zao lahady amarainy manomboka amin'ny nora sasany ny fidirana. Zany hoe misy culte anankiefatra zany rehefa lady mandraigna dia mba anjaranao zany mba mandamina ny programanao, anjaranao zany mba mijery hoe eranaiza ny fotoana mampalalaka anao fa za manokana dia miinvite atsika rehetrarehetra amaragna ny taona ty tsika ampiangona, indrindra amin'ny resaka fivavahana ny tiako tenenina. Mampatsiahy koa ho atsika rehetrarehetra zay nividy an'le billet amin'ny dîner concert zay tanterahantsika tozona androany hariva, mba tongava daholy mba mandray anjara indrindra ho anao zay nividy billet zany manomboka amin'ny 10 ora sasany dia efa misokatra ny toerana zay hinanantsika azy etsy Ambolimadinika ambadiky coopérative Trans Express mitsofoka ao amin'ny Juna Fraisana. Rehefa alahady après-midi tsara ho fantatra anao ihany zany manana fotoam-bavaka maventy be tsika manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Tongava re olona indrindra ho anao vahoaka ny Tamatavy, tongava fa miandry anao ny Tompo, miandry anao Jesosy. Fotoana zao hitodiantsika amin'Andriamanitra, fotoana zao hivavahana, fotoana zao hanoloran-tegna ho an'i Jesosy Kristy. Aza mihafahafa tsony, aza mametraka elanelana amin'Andriamanitra fa tsy mety zany. Ka fivoriam-bavaka tozona zao teo tsy miova rehefa alahady manomboka amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 7 sasany, 7 sasany ka hatramin'ny 8 sasany, 8 sasany ka hatramin'ny 7 sasany, 7 sasany ka hatramin'ny 10 sasany, 10 sasany ka hatramin'ny 1 sasany. Tongava fa tsy mialon-drafy ziona, tsy magnavakavaka karazan'olo. Zay mahatonga anazy hoe Juna Fraisana, na olo mivavaka na olo tsy mivavaka afaka tonga ko. Ary misy fampianarana ngeza be zay zaraiko ao rehefa lahady maraina sy lahady hariva ka magnasa ry Tompoko aza mihafahafa. Tsy mitsatra ihany koa mbola magnentana atsika ny fagnamboarana fiangonana satria agnatiny atsika zao magnamboatra fiangonana ngeza be méga église nataontsika agnarana. Tadioravagna fa izy io tsy nen'ny Pasteur David fa ny atsika vahoaka ny Tamatavy. Re atsika Tamatavy eto iko vita satria za dia samy laza aminao fa anisan'ny maventy dia maventy ny fiangonana zay namboarina 80 mètres sur 30. Io tsy manjary bataigny hoe ndosigny mandeha Fenerivo, ndosigny mandeha Soneragna, nandesigny mandeha Mananara, fa dia eto Tamatavy no naorin'ny Tompo io ka mba magnentana atsika rehetrarehetra zay maheno anahy eto ka mba malala tagnana anao mba tokony mba hagnampy toagno ny fagnamboarana ny tragno fa tena arenatsika io ho an'ny zafy amanjanaka, ho an'ny taranaka faramandimby ary natao hivavahana io fa tsy raha natao hoe nanovana business na nanovana endriky maro samihafa. Ka mba magnentana Tompoko ho anao tsy terena fa mba resy lahatra mba hanohana aza misalasala mba miantso ny numéro téléphone 034 43 858 15 034 43 858 15. Io zany numéro io nenahy direct mihitsy ho anao zay mila fagnazavagna fanampy na hoe mba te hamatsy te hanohana, io numéro azahoagna anahy 034 43 858 15. Zay Noël fa hitondra loahevitra ngeza be aminao zany ihany makasika ny hoe miova mba olo vaovao. Atsika zany tokony mba hiova amizay satria mifaragna ty ny taona. Fotoana zao tokony mba hiovana amin'ny fomba fijery sy amin'ny fomba fisainana. Ka mialohan'izany tiako raha mba hivavaka atsika ametraka ny hafatra ampelatagnan'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy rakofagna amin'ny ranao Jesosy Kristy zao fotoana izao naiza misy olona magnaraka mivantana n'ity fampianarana ity tononoko amin'ny fiainany Tompo zany fiainam-baovao zany
tononoko amin'ny sambatan'olona ny fandresena ny mitokatragno misy azy amin'ny setra rehetra misy ny olona zay magnaraka anahy tompo oka hoisy osotra iampita amin'ny fiainany anova azy olo mavoatanteraka taio jesosy ity fotoanandroany tia taio reo zay magnaraka anao eto raha marary izy jesosy tononoko ny fanasitranana zay rehetra mpahoriny demonia vahako amin'ny anaran'i jesosy ny fatorany manonona fandresena ho anao za amin'ny anaran'i jesosy manonona era ra-panahy ho anao za manonona fahasoavam-panahy ho anao za manonona fitahina aminao zay magnaraka io za amin'ny anaran'i jesosy matoki anao fa ho isikasika andriamanitra hiasa aminao zao ary manomboka eno anao anjareta hoe fiainan'i kristy zany ao anatinao amin'ny anaran'i jesosy amen. Zavatra anankiray zay mila fantatsika, mila ampafantarana atsika fa tsy nitombo avao akory ny magnova olona vaovao fa fanapahan-kevitra. Zany hoe misy décision raisy, misy andraikitra ataonao, misy hetsika ataonao. Alevonigny moa na de ataoko hoe hoavy arany 2021 ko tsy soloanao rideau an-tragnonao, mbola i fo midoko akeo. Zany hoe enao no mila magnova, enao no mila se transformer, enao mila manapa-kevitra hoe zaho agnano an'ity agnano andry. Ary tadio koa fa tsy afaka ny iova zany enao raha sendraka mbola tsy hitanao ny ereranao. Matetika atsika tia magnamarin-tegna, za koa nefa sanatry ny vava tsy andeha ampagniraka anao agnamelo tegna, fa mbandana mba jerevo ino daholo maro faiblesse-nao, ino daholo ereranao nandritry ny taona, taizanao ny raraka. Fotoana zany zao mba anaovantsika karazana évaluation, anaovantsika karazana jeritodika, jerevantsika hoe inona ny nety, inona ny tsy nety. Raha sendraka mba misy le tsy nety, iny le mila havoza. Tadio fa mampalahelo, fa betsaka amintsika no lasa sahirana lava amina fiaina. Tsy mety tafavoaka mitsy. Ao moa ny manana tanjona fa tsy mety tafavoaka le tanjona. Aleto tsara agnaty saignintsika tsiraikiraiky zay miaino ana eto. Fa ny olombelogno rehetra namboarin'Andriamanitra, na lalahy, na viavy, na zaza, na tanora, na antitra, na antidahy, na tanora, tadio fa misy ilagna anazy daholo. Andriamanitra tsy nagnamboatra olo tsisy ilagna anazy. Afa la agnaty saigninao laty zany hoe zany tsisy raha ilagna anahy. Misy raha ilagna anao. Ary ambety teniko zany rehefa za mba mampianatra olo hoe ny olo tsiraikireky namboarin-Jagnahary zao tamizy mbola kely, mbola tagnaty kibony, defa nametrahan'Andriamanitra zavatra ilaigny agnatiny ao. Anao mitandregny za izy zany, misy raha ilain'olo jiaby aminao ao. Fa matetiky magnafigna ny zio de ny ratra, blessure. Misy olo zany maratra rehefa. Raha tsaronao nisy fotoagna za teto nagnazava tamitsika makasika andreo hoe mba mifankatiava. Satria i zavatra io mila mba jereva, mila ianara. Satria ny tegna problème zao ohatra agnatina couple de ny tsy fahaizana mifankatia. Zare milamy, mifampagnano je t'aime, magnino, fagnoroko sy ny sisa, fa misy raha ao zay mbo andrasan'ny lehilahy tsy mety hitany. Misy zavatra andrasan'ny viavy io tsy mety hitany. Enao nefa mieritreritra hoe za nefa nagnome vola ananjy, izy efa nagnamboarako tragno, izy efa nividianako an'izao, nanaovako an'ry, ndrendray nefa tsy regny le zavatra tadiaviny. De miteraka ratra izy igny. Ny ratra nefa ny tanjona ratra de atonga le zavatra agnatitsika ao tsy voaka tokony ho izy. Ny tanjona ratra de atonga anao ipiripirigna alakalaka sisiny. Olo magnano fety za tsy andeha agny sabeko za miady amin'olo. Allo zay sy nijaly anahy aketo fô. Ratra regny mitondra anao makamaka sisiny regny. Eo le ola satria tsy mitovy ny fomba fandraisan'olo tsiraikiraiky fitiava. Tsy mitovy. Aza mieritreritra mitsy anao hoe za zao ny fitiavako de karakory, hafa na fandraisako fitiava. Hafa ny anao mitandregny za io. Olo tsiraikiraiky zany defa karan'izany mitsy. Ary tsy mitovy koa ny zavatra andrasan'olo tsiraikiraiky na le hoe langage d'amour. Raha tia olo anankiray anao nefa tsy hainao ny fomba hitiavagna anazy de manimba an'le olo anao. Lasa maratra izy. Ohatrany anao zany itia lehilahy raiky, na itia viavy raiky, na itia ny mamanao, na itia ny papanao, fiarahamoniny misy anao, zanakanao. Mety manam-pitiavagna anao, fa ndraindray le fomba hitiavanao anazy tsy hainao. Tsy hainao atao karakory, ino raha mbo tiany zazy ty, ino raha mbo andrasan'ny olo ty. Eo zany ny olana mahatonga ny olo tsy mety miova mitsy. De lasa manana fisainana hafa izy agnaty lohany ao hoe zany olo karan'izao zany olo karandry
de regny zavatra regny ravagna lasa magnasokajin'le olo lasa taraiky fogna amin'ny fiaina tsy mety miova ary tegna lasa mahantra mihitsy ara-mony sasany zany tsy mety hoe mbola andeha roplaniny zegny namba indray mandeha tsy agnaty lohany mihitsy zany hoe mbola andeha hipetraka agny andafy tsy haiko na andeha hianatra agny andafy tsy agnaty lohany zany satria lasa misy zavatra mibloke anazy agnatiny ao maro nefa riavanan'olo tratrana raha karahan'izay na olo nianatra be io ara de rehefa tsy arakaraky ny zavatra nianarany zavatra ataony satria maratra izy lasa magnova fomba fisainana zany ny ratra mahatonga anao voafetra ny ratra mahatonga anao tsy hetsika tsy anao ninina ny ratra be da be ny olona mieritritra an'izany veriny fa izy io mpividy raha an-dabotikin'olo fogna fa tsy mahazo magnano labotiky veriny izy io hoe mpividy entagna an-dragnon'olo fogna fa tsy mba hividianan'olo enta reo rehetrarehetra reo vokatry ny ratra engane mba ho afaka anao zay mitandregny zah niany io amin'ny agnaran'i Jesosy oka ho isy fagnafahagna ho anao amin'ny alalan'ity vidéo ty fanasitranina ho anao amin'ny alalan'izany feoko regninao zany anafaka ny ratra rehetra any anatinao any ny Andriamanitra indrindra am'izao faragnany taogna zao engane mba hivalogno miaraka amin'ny 2020 ny ratra rehetra mba tegna ho lasa viavy vaovao lehilahy vaovao fiarahamoniny vaovao no hita agnaty tokantragnonareo satria fa voalazan'ny baibolany zany koa raha misy izy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao reo engane mba tena ho lasa le zavatra taloha tsy inona fa ny ratra mba ho lasa olom-baovao am'izay anao amin'ny taogna vaovao ary zany ny tanjoko riavana za hitanao io mandany vola aminao mihitsy mandany ny fotoanako aminao mandany ny enerziko aminao noho ny fitiavako anao mba hiovany fiainanao de miezaka za mizara ten'Andriamanitra miezaka za magnomenao fahalalana mba tsy alany raika roa miregny mba mipetraka agnaty saigninao koa de ozinao araiky zegny koa mbo arahaka eo anao ka io zany mila ianaragna le hoe manière d'aimer manière de réclamer l'amour ianaragna io matetika de miankina betsaka tamin'ny fahazazana zay arakaraky ny atmosphère ny aigna tagnatina ray aman-dreny ary ny zaza vao 2 semaines fotsiny agnaty kibo de fa managna fihetseham-po fa managna émotion tsarovinareo be kibo jiaby zany fa ny zaza vao 2 semaines agnaty kibo fa managna fihetseham-po managna fahatsapana ka raha teo ny reny nalahelo lava de fa be alahelo zany le zaza ary agnatiny koa mila mba hitenenagna le zaza na de mbola agnaty kibo ary hoe tsy anao be desin'ny papa zegny fa za tsy anao zanako zegny fa zao satria misy émotion izy misy zao ny sasany vao mihetsika le zaza agnaty kibo de fa tsy maintsy misakafo izy de igny zaza igny zany na tegna na tsy tegna ny langage d'amour manjy raha vao tia anazy de magnome anazy sakafo de raha tao agnaty kibo le zaza ka voakapoka fogna koa ny reniny possible igny zaza igny rehefa teraka lasa tsy tiany kasikasihy tsy tiany safosafo na de fitiavagna azy netretinao an'izany zay mahatonga ny sasany tsy mahay manao fisafo satria tsy tiany le kasihiny na de fitiavana satria aminazy tsy fitiavagna zany fa agression na hoe fahatezerana satria zay le zavatra niaignany ka ndraindray anao zany manambady viavy araiky manambady lehilahy araiky nefa anao tsy mivaky loha hoe ino moa langage d'amour ny vadiko ty ino moa raha mbo andrasan'ny viavy ty aminahy izy efa toroko anao ka zany de mba andana mba mifandiniky mba mijereva misy reny sasany mety mahenomena azy fogna hoe hoavory-tegna ty zazy ty nda izy ty indesitsika amy rasazy dao tsika latsika agny zazy ty zay karazana zaza zay lasa tsy mahay manao service ho an'olo mihitsy izy naratra avy tagnaty kibo zay mahatonga ny zaza raha vao teraka tonga de atao mitratrany reniny satria langage igny lasa managna assurance le zaza hoe eto amy maman za fa misy moa niteraka tonga de agnaty couveze izy regny nendray lasa misy ratra ny zaza teraka de tonga de tagnaty couveze regny ny tompo any amindra fo amregny zaza regny ary rasendraka misy zaza agnaty couveze zao amza miteny zao mitsodrano andregny zaza regny za mba ho afaka agnatin'izy regny ny ratra ary mba samby ho salama sositrana soamantsara amin'ny anaran'i Jesosy misy ny riavagna ny olona dura be mety satria tany amin'ny fahazazany le problème ary io no tegna mamaritry fiainan'olo niainga avy tamin'izy mbola hely atsika koa fa maventy moko miezaka mitady vola miezaka manambady magnorogny tokantrano nefa misy raha mikajy agnatsika ao misy zavatra ao zay niainga avy tany tamin'ny fahazazagna tany ny tompo any anasitrana ny ratranao androany amin'ny anaran'i Jesosy ny anazy zao salamy anahy manokana zao ny zanako ataoko bisou matetiky ataoko câlin tegna safosafoko zareo hoe ve zanako oroako
avy anao na le lehilahy kely igny defa mazatra zany vao mifoha mandraigny izy defa ozy hoe papa bisou papa defa raikitra anao magnano bisou nazy. Fa misy revagna famille mifampiarahaba fa tsy mifandray tagnana ohatra. Tsy mba tia mifandray tagnana. Misy fianakaviagnan'olo hafa hafa akory de ahoana akory reka ato. Tsy haiko zare isy raha olo manao akory fô mba miova raha magnanjany mba manjary voany. Eo koa revagna ny tokony tsy anaovagna zavatra maro raha mbola tsy mpivady. Ohatrany ka mbola tsy mpivady, tsy mbola agnaty tokantrano, mbola tsy tokony hifagnano raha marobe satria izy igny aveo lasa langagenao. Le raha nataony sipanao igny lasa igny tiadiavinao. Tonga agnaty tokantrano nefa mety tsy izy le mpagnano izy igny no lasa vady. Mety lehilahy hafa, mety vehivavy hafa. Eo amizay no vao sahiran-tsaigny. Eo amizay no vao sorena avy tamina zavatra salamizay tao. De matetiky zany misy fiantraikany be mihitsy io. Raha vao olo maratra tamin'ny mbola kely no lasa leader, tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fitarihany. Raha vao olo maratra mbola kely no lasa mpanan-karena, tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny aregnany. Betabe azo hitarina amin'ny zavatra maro, zany zavatra teneniko anao zany. Ka raha tsy tegna sitragna ianao de sarotra aminao ny tegna anam-piadana. Ny olo tsy sitragna zany sarotro be aminazy hoe manam-piadana io tegna managna paix zany. Fa misy raha karaha mampitebotebo fô agnaty eo. Misy raha karaha ohatrany manetetra anazy fognao. Ka eo revagna ny ilagnan'i Jesosy Kristy. Satria izy no nametraka antsika ambony tany eto. Izy no natonga anao lava taholagna, lasa olombelona. Jesosy no ambadika rehetra rehetra. Mietetra antsika fa tsisy Jesosy, nivalan'ny tompoko de tsia. Ao moa manakina zao tamin'ny teo hoe resaka Krismasy zany, fombafomba zany, efa tsy fitiavanao ny Jesosy fa ny jiaby zany. Fa zao ny zavatra patsivoko antsika zay magnaraka eto. Ny 25 décembre angeka tsy hoe sagnatria hoe nisy nahita ndraiky copine Jesosy de io copinanjy. Fa convention le izy. Fifanarahana, fifanekeny samy kristianina hoe io datiny 25 décembre io ndao mba ankalazantsika ny naterahan'i Jesosy. Satria Jesosy de teraka teto ambony tany. Ary lasa olo izy, de aveo izy nombona tamin'ny hazo fijaliana, de niakatra velona ka an-danitra. Tahiny tompo ane ianao. Ka maro ny olona no mitady fiadanana satria tsy ampy fitiavana. Jerevinao nge ny olona kamboty, matetiky tratrina ratra ra-pitiavana. Satria ny olo kamboty mihevitra fa ny olo zay andeha ataony vady no irécupérer le fitiavana zay nitadiavany tamin'ny papa sy mama. Or nefa ndrindray c'est tout à fait le contraire. Betabe ny vehivavy kamboty mitady lehilahy zay andeha itadiavana le fitiavana tokony nomeny papany azy. Or nefa tonga atao izy sendra olo mikapoka, sendra olo mamavarady sy ny sisa. Raha remarquenao ny olona maratra matetika de exigeant be amin'ny fiaina. Regny olo regny zany de tsy tsaroanao mihitsy zany ny anniversaire ko. Za zany de tsy miasa lo aminahy mihitsy enao tsy tadidinao, za tsy nataonao bisou, za tsy narabainao. Regny olo regny zany matetiky maratra. De mila ianaragna miara-monigna aminjare regny. Mila ianaragna miaraka miaigna aminjare regny. Tanao regny olo hoe za antegna manko efa tsy ahoan'olo. Raha vao zay ny phrase nivoaka, misy ratra ao. De anjaranao mba nahazo lesona eto zany mba mirécupérer. Satria betabe ny zavatra ohatran'izany. Eto zany raha mbola tsy nanasitrana anao Jesosy, sarotra aminao fogna ny miaina. Engany mba ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Oka mba handray fanasitranana avy amin'ny Jesosy Kristy ianao zay menao anahy. Tononoko androany ny fanafahana amin'ny ratra ho an'ny isam-batan'olona. Fanafahana amin'ny ratra ho anao zay menao anahy. Fanafahana amin'ny ratra zay nilovanao tamin'ny ray aman-dreny, tamin'ny razambe. Raiso zany délivrance zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Oka ho afaka amin'ny ratra ianao. Tahin'Andriamanitra ny ianao zay magnaraka anahy. Satria ny olona maratra revagna de tia mandratra olo. Eo koa ny olona mitovy amina lion naratra. Anao ny liona raha vao maratra avy tamin'ny tany omboany, zay mifanena aminazy eo azon-draha atao. Tsy haiko raha mba efa nidininao amin'ny tantaran'i Hitler. Hitler revagna de zaza nitady fitiavana tamin'ny babany. Tsy ampy fitiavana zany nga. Tsy manahita fitiavana tamin'ny papany mihitsy izy. De jereo fa ny olombelona rehetra nanaovany valifatiny. Hitler ane tsy olo lava be araky ny heverany sasany azy, nefa izy de nankahala olo fo. Jerevinao tsara ny fomba nampijaliany Hitler jiosy sy ny bombardement nataony. Dinio kely ny ratranao zao. Ianao zay mitandregny zahay.
ka raha ianao io no lasa olona ambony atsoatsy nefa ianao maratra anahoana re ity firenetsika ty raha ianao io no lasa mpanan-karena na tsy fantako eo lasa manana toera amboninahitra indray andro anahoana re ny atmosfera zay mety hitrangy de nizao ilaigna ry avagna mba manasitrana an'io ratry raha tsy mivavaka am Jesosy ianao ka mba mihaino fampianarana matetika sarotra aminao no afaka anaty ratry satria tenin'Andriamanitra ihany no afaka magnova an'io anao fampianarana salam zao manokatra saigninao mahatonga anao iova tanteraka satria misy herin'Andriamanitra ry avagna ny fampianarana salam zao tsaroko nisy mpampianatra anay zay tsy atoroko anao izovy tamizay mbola kely tamin'ny école primaire enjagna be raha siaka sady izy rehefa mampisazy zaza tegna gidragidrany zany fampisaziana zany en plus kapony mafy anao taty afara zay vao samby nafantatra fa ka izy olo tsy niteraka teo zany ny ola tsy niteraka izy de zay ratran'izay ny zanak'olo nataony nahita faisa izy soregna tsy nahazo zaza zanak'olo nataony nahazon-draha ka ny olona maratra tsy mahita fa tsy lafiratsin-javatra io zany ny olana de zay zavatra zay zao mila ovagna atsika ndray tsy mahita fa tsy lafiratsy ohatra anao manambady de tsy mahita fa tsy le izy le niteny mafy anao no adigninao fa mba nisy fotoagna izy nagnome karama anao nisy fotoagna anao vidianany kavolamena nisy fotoagna anao indesiny restaurant fa ny olo raha vao maratra le raha ratsy niniany igny fogna tsaroany tsisy raha inany zay tsara taloha tagny tsisy mba solomaso mihitsy ahitany lafitsaran-javatra fa le lafiratsiny fogna no hitany zay ry avagna ny zavatra misy matetiky amin'olo maratra satria tsy ampy fitiavagna izy fa ny olona ampy fitiavagna tia mipozite fiainana tiany pozitivegna daholo ny fiainana ataony pozitif daholo raha jiaby ny olona maratra tsy mahay miteny zavatra tsara makasik'olo zay na io mitrerogna na io miteny zavatra fa hafa fo satria maratra izy tsy managna izy agnatiny manam-pitiavagna izy kino ary mona andeha koragniny anao io satria mahatonga antsika ry avagna afaka miexprimer zavatra anankiray satria misy any zavatra agnatintsika mahatonga anao mavita magnisy soa olo misy fahasoavagna agnatinao fa raha vao tsy mbola mizany setra zany anao tsisy raha vitanao zany io ny zavatra ho anaty hozipetera zay hoe zay anagnako no meko anao za zao tsy afaka izara fampianarana aminao eto raha tsy efa niaignako le izy zay anagnako no meko anao entre parenthèse moa zay satria raha jerevanao fa presque ny olona déloyal agnatina fiangona presque olo maratra daholo regny olo manohitry pasteur manohitry chef département regny olo mivadibadiky isan-karazany regny presque olo maratra olo ary ny mpitarika maratra ka tsy mbola sitrana tamin'ny ratrany manakana fitombona fiangona lasa tsy mivoatra mihitsy le selile tsy mivoatra mihitsy le fikambana satria izy no nataony tarika akao nefa izy manana blessure de l'âme de jerefa zay olo magnodidigna anazy reo azon-draha daholo regny zany mba dininy melohany anendregna olo araiky amy toera melohany agnomezagna andraikitra olo araiky mba ataovy cure d'âme matsara izy aloha hoe maratra ve izy sa magnanakory satria ny mpitarika maratra matetiky tia mandratra ary ataony mahazo daholo ny olo rehetra miaraka aminazy eo no le ratra ny olona maratra zany de lasa agent problématique agnatina société izy tsy maintsy avy aminanjy fogna misy problème olo jiaby io lazany tsisy mankatia ananjy zany alana reka ato afindrantany hafa izy fa lazany mankahala anazy ko loko alefanao mankahala anazy satria maratra izy tsy mahita izy afa tsy lafa ratsin-javatra zay toeragna misy anazy tsy maintsy misy problème ka samy namadika any Jesosy zao na i Jodasy na i Petera zare roa reo samy namadika Jodasy moa namadika anazy tamin'ny vola 3 Petera ndraiky le hoe za tsy namany io namadiky zany zareo lahy fa ny nampiavaka an'izy reo de ny ratra i Jodasy naratra letry fa ela fa i Petera tsy naratra satria raha mamaky tantara ianao ny apôstôly 12 de presque ray fiavigna daholo fa i Jodasy zireky no avy tamin'ny tanàgna hafa antsona hoe Keriota de teo zany izy andavanandro fa nanagna problème de hoe anare moka anare tanan-draiky fogna io anare fiavian-draiky fogna io naratra zany tsy Jodasy ty Jodasy any koa de nagnantegna mba azo tomobily satria apôstôly nagnantegna Jodasy
hoe mba wisy ve 8 mihitsy ngamba vidigny nefa Jesosy ndesiny de tongotra fogna zare de fa namparatra ananjy digny de ny eritreritry Jodasy mba hanagna logement nefa jereo Jesosy nagnano déclaration hoe ny zanak'olo lo tsy managna ny tragno isitriany lohany ndray andro ma tihinany karaha non'olo jiaby koa Jodasy tam Jesosy namory olo tsombo 2000 tagny tendrombohitra tagny amin'ny tany efitra jereo fa tsy nahazo ninagny ringahy de rehefa nangonogno sisa tsy lany 12 sobika jereo fa le ambakambitsakafoan'olo any no namiagna mpianatra 12 sobika ny tsy lany jereo fa nenjare tsirekireky efa naratra letry fa ela zany ka samy namady keo zao na i Jodasy na i Petera fa teo am'le resaka ratra no nampiavaka jare Jodasy namono tegna satria naratra fa Petera kosa revagna natsiaro ny zavatra nolazainy Jesosy hoe mbola tsy magnino akory ozy ny akoho de anda intelo anao zany hoe nalefa ny Petera tagny am'le profesie ny sainy zay le fomba fijery raha ampy fitiavagna anao mahita lafitsaran-javatra hoe hay raha ty nefa nivolagnany anao ainy Petera zany nesquive ty zegny le raha nivolagnany fa i Jodasy tonga de nagnantony tegna satria naratra ny olo maratra revagna de tsy tia mijery lafitsaran-javatra fa ny olo maratra tia magnameloko ny tegnany jereo vao nefa matony olo raiky zay tafiditra agnatina famonoan'ny tegna nagnameloko tegnany izy ozy hoe tsisy varany velogno za ka mila mitandriny fa matetiky ny olo maratra miafara amin'io fogna ny fiainany mavita mamoy fo sy mamoy tegna ny olona maratra mavita mamono olo mavita mamono tegna tadidio za teo tantaran'ny Hitler fa tegna ratsy de ratsy ary ny tegna loza amin'io lasa sa mamono tegna anao ny afarany de lasa mikajikajy an-tragno fogna tsy masaky mandeha miara-miasa amin'olo tsy masaky miaraka mivoaka amin'olo na miaraka malatsary amin'olo ara tsy vitanao ny bloqué fiaina de lasa mihidy hatramin'ny saigny io tsisy raha eritreretinao mbola azonao atao tsony tsy tia hagnano activité anao tsy tia hagnano etsika isan-karazany anao fa ozinao hoe fa karan'ity edy za satria ny ratra mibloqué an'le zavatra napetraky ny tompo ao anaty ka mivavaka ao anao za androany oka mba tena iova olo mbô voatanteraka ianao mbady ty fampianaragna ty aza mialo fandana miavagna amin'olona rehetra fa raha nitogna karan'izao natao iavana fa raha nitogna karan'izao natao agnasoavagn'olo mba ndana magnisy soa fiainan'olo ndana mba magnampy an'iregny olo sahiragna regny ndana mba magnomeza raha mba sivy trasy ny amaragna anao an'ity taona ty fa aza faranagna amina ratra fa metezy anao mba hisokatra amin'olo ndana mianatra zavatra amin'olo efa mahay ndana minamagna amin'olo manantsegny afaka mandiny zavatra fa tsy maintsy mandroso fiainana tahin'Andriamanitra tompoko atsika ary ampifaliagna trano no irariko mba sambo tratry ny taona vaovao 2021 ianareo rehetra zay magnaraka nyty fandaragna ty ny tegnako pasteur David dia mirary de mirary ny mba ionatsika rehefa lahady ny andro ato amin'ny fiangonana Juna Fraisa manomboka amin'ny enora sasany maraina ny fotoana rehefa lahady managna fivoriam-bavaka anakefatra atsika tapitra ny anankiray misolo hafa ary ny fampianarana ngo tsy mitovy hafa ny fampianarana fidirana voalohany faharoa fahatelo fahaefatra hafa koa ny fampianarana après-midi tsisy zavatra miverimberina zany ato zona ka magnentana atsika rehetrarehetra voaka malagasy na agny ampitan-dranomasina ianao na eto Madagasikara ianao misokatra ho anao mivaravarana aveo kany koa magnentana re tompoko ho anao zay mba tahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity lesona ty magnamboatra fiangonana maventy be atsika méga église ny agnarany 20 metatra ny alavan'ny tragno io ary 30 metatra ny ampohony de izy io nefa zany natao dalle ambony akao fa tsy natao hoe tonga de tafo fa natao dalle satria mbola eritreretigny ndray andro agny mbola anaovagna école anaovagna an'iregny fitezagna zazakamboty regny be da be ny projet zay atao agnatin'le izy ka mba magnentagna atsika rehetrarehetra zay magnaraka an'izao fandarana zao azadigny Juna Fraisa azadigny pasteur David toagno ambavaka raha afaka mba manao agnara materialy resiny ampitiava raha afaka mba manao agnara bola resiny ampitiava mankasitraka ary manonona fanasitranana manonona fanafana manonona mba ho sitrana miratranao ny anao zay miaino ana io ho tahin'Andriamanitra atsika rehetrarehetra ka ho za hoe bonne année tahin'Andriamanitra ianao hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.